आरंभ करिवा क्लास मनोरमा भूणी। आज्ञा भूणी जी शुक्रिया आज्ञा शुक्रिया बहन शुक्रिया। अच्छा आपण माने जहाँ प्रश्न पचारिबा कथा भूणी को पचारि परिबे। आज्ञा भूणी आरंभ करंतु क्लास। आज्ञा ओम शांति भूणी शुक्रिया बाबा शुक्रिया सभी भाई बहनों को ओम शांति आज्ञा। अच्छा तो आमर आज अच्छा आमर वर्तमान नुआ आत्मा अछंती केते जना टिके हैंड रेज करिवे आपण माने हमें जानि परिबा जे ए सेशन नुआ आत्मा केते जना अछंती आज केते जना अछंती प्रेजेंट जी ओम शांति। वर्तमान आमर ए लिंक रे केते जना नुआ आत्मा अछंती ए सेशन जो माने क्लास करूछंती आपण माने हैंड रेज ऑप्शन टिके आपण क्लिक करिवे त हमें जानि परिबा जे केते जना नुआ आत्मा अछंती। ओम शांति भूणी ओम ओम शांति निवास आज्ञा ओम शांति जी भूणी रोजालिन भूणी सुचित्रा भूणी अच्छा अच्छा जानकी भूणींकर आईडी रे ओम शांति नुआ ना पुराना अच्छा ठीक अच्छी हमें टिके रिकॉल करवा निहाती भाबरे जेहेतु ओम आमे शांति काली भूणी। ओम शांति आज्ञा ओम शांति भूणी आपनका वॉइस भूणी इको होची एबे सुनला भूणी हमर जानकी भूणी को आईडी रे जे अछंती से नुआ भी भूणी आपनका अछंती वॉइस ब्रेक होची बाकी भूणी अच्छा आज्ञा भूणी बड़ी सुबिला एबे सुनला भूणी भूणी ओम शांति आज्ञा ओम सुचित्रा शांति भूणी नुआ अछंती सस्मिता परिडा भूणी मध्य नुआ अछंती आउ हमर जानकी साहू भौणी नुआ अछंती रोजालिन साहू आईडी रे आरपटे 2-3 जण आत्मा सेपटे शुणुछंती सी भी नुआ अछंती आज्ञा आज्ञा भौणी आज्ञा भूणी जी भूणी शुक्रिया भूणी आज्ञा जी अच्छा तो हमें आज टॉपिक आरंभ करिबा ता पूर्व हमें जहाँ भी पढ़ी थिले टिके निहाती डिस्कशन करिबा तो हमें काली कंप्लीट करथिले टॉपिक कोन ना राजयोग रो स्तंभ बा नियम कोन कोन पढ़ी थिले हमें काली राजयोग रो 4टी नियम बा स्तंभ कोन कोन थिला कहिबे जी कहिबे जे राजयोग रो 4टी नियम कोन हमें पढ़ी थिले काली हमें एटा भूणी कंप्लीट राजयोगरे 4टी स्तर थिला ब्रह्मचर्य शुद्ध भोजन सत्संग दिव्य गुण जी बहुत बहुत शुक्रिया आज्ञा जी बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा तो हमें तार अर्थ भी बुझी थिले निहाती भाव रे अच्छा जी अच्छा तो ता पूर्व को हमें और टिके जिबा आमे जीवन को कमल पुष्प तुल्य किपरि करि परिबा सेटा भी हमें से टॉपिक पूर्व डिस्कशन करिछे तो कमल पुष्प रो विशेषता भी हमें जानिछे आउ निजको भी आमे कोन करिबा कीचड़ मुक्त करिबा कमल पुष्पर शरीर रे कोन पंख लागे लागे नहीं सेमती आमे भी सेही पुष्प तुल्य बनिबा माने कीचड़ मुक्त बनिबा ए संसार रे आसिकी भी तो कि भली भावरे बनि परिबा कोन जानिथिले मने रखिचंती कहिबे
ପାଞ୍ଚ ଯୋଉ ବିକାର ଅଛି ଭଉଣୀ ସେଇ ବିକାରର ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ବିକାର ଗ୍ରସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आमे विकार मुक्त हेले ही कौन हे परिवा किचड़ मुक्त हे परिवा। ताहले जाइए आमे कौन पद्म समान बनिवा कमल समान बनिवा। तो तार विधि कौन किभଳି ଭାବରେ ବନି ପାରିବା ପାଞ୍ଚ ବିକାର ମୁକ୍ତ ହିଁ ବନିବା ଆମେ। ବନିଲେ ହିଁ ଆମେ କଣ କମଳ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ହବା କେମିତି ହବା ତାର ନିୟମ କଣ ତାର ବିଧି କଣ? କିଏ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଠିକ ହଉ ଭୁଲ ହଉ କହିବେ। ଜି ଯେ ନିଜକୁ ଆମେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବା। କମଳ ପୁଷ୍ପ ଫୁଟେ କୋଉଠି ପଙ୍କରେ ହିଁ ଫୁଟେ। ତାର ସ୍ଥାନ ହିଁ ପଙ୍କରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଓମ୍ ରୁହେ ଶାନ୍ତି ଏମିତି ମଧ୍ୟରେ ରୁହେ। ଜି 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 ଓମ୍ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରିବା ଜି ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗମରେ ପିତା ଯେ ନିଜକୁ କର୍ମ ଯୋଗୀ କର। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ବି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମତେ ମନେ ପକେଇକି କାମ କର। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା ସତ୍ ସଙ୍ଗ କରିପାରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ବିକାର ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ କଣ କମଳ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ବନିଯିବା। ଏ ସଂସାରରେ ରହିକି ବି ବୁଦ୍ଧିରୁ ଏ ସଂସାରରୁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ଯାହା ଫଳରେ କି ଏ ସଂସାରର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଂକାର ଏଇ ସବୁ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ନା ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ କଣ ଦେଖୁଛେ ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ କଣ ଦେଖୁଛେ ବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କଣ ଦେଖୁଛେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଦେଖୁଛେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଖୁଛେ ଗଦା ଦେଖୁଛେ ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଏମାନେ କଣ ବାସ୍ତବରେ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ବି ଯେତେ ହାଲକା ଜିନିଷଟେ ବି ହଉ ଆପଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ଧରିକି ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ତାପରେ ଆପଣ ବି ତାକୁ ହେଭି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଥୋଇ ବି ଦେବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କଣ ଏମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧରିକି ରଖିଥିବେ। ନା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଯେମିତି କି ଆମେ କଣ ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ହାତ ଦେଖି ଦେଇଛେ 8ଟା ହାତ ଦେଖି ଦେଇଛେ 3ଟା ମୁଣ୍ଡ 5ଟା ମୁଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ତ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନେବେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ନର୍ମାଲ ମଣିଷର ଯେମିତି ସେମିତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହାତ ବାହାରି ଯାଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାରି ଯାଉଛି ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅବନର୍ମାଲ ଠିକ ଲାଗୁନି ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଛି କି ଲାଗୁନି। ତ ଦେବୀ ଦେବତା ପୂଜ୍ୟ ଆଉ କଣ କାଞ୍ଚନ କାୟା ନିରୋଗୀ ଶରୀର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ହେଇକି ବି ତାକୁ କଣ ଆମେ ଏଲିଏନ କରିଦଉଛେ 4ଟା ହାତ 8ଟା ହାତ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାର ଅର୍ଥ କଣ ସେଟା ବୁଝିବା ଆମେ। ଆଉ ସେ ହସ୍ତ ଖାଲି ନଥାଏ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବି ସେମାନେ ଧରିଥାନ୍ତି କି କୌଣସି ଉପକରଣଟି ଧରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେମିତି କିି କମଳ ପୁଷ୍ପ ଧରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଲେ ବିକାର ମୁକ୍ତ ଆଉ ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କୋଉଠି କରୁଛେ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ରେ କରୁଛେ। ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବେ କି ଆମେ ହିଁ ମାନେ ବନିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କଣ କରୁଛେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ପିରିୟଡ ଏଇଟା ଆମର। ତ କମଳ ପୁଷ୍ପ ମାନେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ ନା ଆମେ ଯେମିତି କିଚଡ ଲାଗେନି ତା ଦେହରେ
ଆମେ ବି ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ରଖିବା ନିଜର परमात्मा याद रे निजको आत्मा भावी ए संसार किचड़पट्टी बा पांच विकार ऊर्ध्व रहिबा तेणु करी आमर कौन आम जेहेतु वर्तमान ब्राह्मण पीरियड रे अच्छे ब्राह्मण पीरियड जितेबाला आम कौन करुछे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनुछे पिता को अडप्ट करुछंती ब्रह्मा को मुख द्वारा तो आम ब्राह्मण बनुछे आ ब्राह्मण पीरियड टा आमर कौन प्रैक्टिसिंग पीरियड संपूर्ण नुहे प्रैक्टिसिंग अभ्यासरत पीरियड एटा जेहेतु वर्तमान आम पाठ पढ़िबा स्टेज पाठ पढ़ुचे पाठ पढ़ सारा पर संपूर्ण हवा संपूर्ण स्थिति आमर कौन ना देवी देवता तो जितेबाला आम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करुचे सेतेबाला कौन होउची भक्ति मार्ग रे कौन से कमल पुष्प को कौन करुचंती सिंबलाइज कर दउचंती देवी देवता हस्त रे धरे दउचंती पिक्चर रे ता माने कौन देवी देवता हेले संपूर्ण कौन निर्विकार विकार नहीं तांको पाखरे पांच विकार मुक्त तो तार सिंबल कौन कमल पुष्प सेति पई कि आमे एबे अभ्यास करूचे सेति पई कि कौन जेतेबेले हमर पूज्य स्वरूप आसी जाउची तो सेतेबेले कौन करूचंती तांको हस्त ता चित्रित कर दउचंती तापरे आमे जानिबे कौन शंख शंख आमे जानिचे जे कोनोसी गोटे शुभ काम आरंभ हेले शंख फुंका जाए ताको शुभ बोली मानंती किंतु आ से शब्दर अर्थ कौन शंख शब्दर शंख ध्वनि माने कौन ज्ञान ज्ञानर वाणी तो वर्तमान आमे अभ्यास कौन करूचे आगरु जेतेबेले आमे ज्ञानी बनी नथिले हमकु गीता ज्ञान जणा नथिला परमात्मा आसी कि देई नथिले आमे गीता ज्ञान जानी नथिले परमात्मा परिचय जणा नथिला हमकु निजर परिचय जणा नथिला सेतेबेले आमे कौन करूथिले जहा पाउथिले कहुथिले जहा सुनुथिले कहुथिले जहा मन रे आसुथिला जहा परिवार रो सुनुथिले जहा सोसाइटी रो सुनुथिले सेटा ठीक कि भूल सेटा को जजमेंट न करी आमे कहि दउथिले ठीक अछि किंतु वर्तमान आमे कौन जानिले आमे बाणी रो बचत करिबा कम कहवा धीरे कहवा मीठा कहवा आउ तत् सहित सत कहवा आउ ज्ञान रो बाणी कहवा व्यर्थ नुहे कि काहाना रे कोठी गपुची हमर सेते कोनसी लेन देन नहीं का विरुद्ध रे खराब कथा सुनु जे सेठी फुल स्टॉप दबा आगो को नबार नहीं तो तेणु करी आमे सब बळे पवित्र वाणी ज्ञान रो वाणी ही कहूचे तो आमे आगो को जाई कि कोन मुरली सुनिबा निहति भाबरे भगवान कर महावाक्य सुनिबा तो आपण माने जानि परिबे जे आमे वाणी को भी को भली कंट्रोल करूचे हमको कौन करिवार अछि वाणी रे भी वेस्ट वर्ड्स जोटा व्यर्थ कथा करिवार ही नहीं तो आमे जेतेबेले ज्ञानी बच्चा बनी जाउचे तो हमर वाणी को भले आ जाउचे ज्ञान रो वाणी होउचे मधुर वाणी होउचे तो तेणु करी तार सिंबलाइज कौन दर्शा जाइछि शंख दर्शा जाइछि जेतेबेले आमे शरीर भाबुथिले ज्ञान जणा नथिला आमे संसार भितर रही कौन कहूथिले कौन न करूथिले सेटा जणा नथिला किंतु जेतेबेले ज्ञानी बच्चा बनी गले तो हमको कौन करिवार अछि हम बाणी रे भी सेतिकी कौन शालीनता आ जेतेबेले भी आमे कौन करूचे परस्पर को देखुचे को दृष्टि देखुचे आत्मा देखुचे आउ अन्य को भी कौन करिबा आमे जहाटा सिखिले हमको जोटा ठीक लागुची जोथिरे हमको आनंद मिलुची आमे भी तो अन्य को सेटा प्रदान करूचे बा करिबा तो तेणु करी कौन ना पवित्र ज्ञान रो बाणी तार सिंबल कौन शंख हमर संपूर्ण तो स्टेज कौन देवी देवता तांको हस्त दर्शा जाइछि पूज्य स्वरूप रे तापरे आमे देखिबा कौन ना गदा गदा कौन ना गदा कहार सिंबल ना जहार मनोबल बहुत स्ट्रांग गदारे कौन करा जाए शत्रु को प्रहार करा जाए आ गोटिए पहाड़ रे कौन शत्रु छेद हो जाए तो शक्ति इरा सिंबल सेटा पावर तो स्ट्रेंथ तो तेणु करी आमे भी वर्तमान कौन ब्राह्मण बच्चा जेतेबेले हमको कौन मिल जाउची हमको ज्ञानर नेत्र मिल जाउची परमात्मा साथ मिल जाउची तो आम भीतर भी सेतिकी मनोबल जागृत होउची जहा द्वारा कि
ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ଦମନ କରିପାରୁଛେ, ସେତିକି ସଶକ୍ତ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଆସୁଛି, ସେତିକି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେତିକି ଆମେ କଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନୁଛେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ବନୁଛେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ କଣ କରୁଛେ, ଚିତ୍ କରୁଛେ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଗଦାର ସିମ୍ବଲ। ଆଉ କଣ ନା ଆମେ ଚକ୍ର ବି ଦେଖୁଛେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଚକ୍ର ବି ଦେଖୁଛେ। ତ ଚକ୍ର କଣ, ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମାଇଥୋଲୋଜିରେ କଣ ଜାଣିଛେ, ଯେ ଚକ୍ର ଯାଇକି କଣ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବେକ କାଟିଦେଲା। ସେଟା ମେଟାଲିକ କୁହାଯାଇଛି, ବେକ କାଟିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଟା କୌଣସି ମେଟାଲିକ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଆମେ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ମିନ୍ସ କଣ, ସ୍ୱ ମାନେ ନିଜକୁ, ଦର୍ଶନ କରି, ଦର୍ଶନ ମାନେ ଦର୍ଶନ, ଦେଖିବା, ନିଜକୁ ଦେଖିବା। ତ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ପରକୁ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ଆମକୁ କଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱଦର୍ଶନ, ସ୍ୱଚିନ୍ତନ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ। ନିଜ ପାଇଁ କି ନିଜ ବିଷୟରେ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତା ସହିତ କଣ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ। ତ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କଣ ଆସିବ, ମୋ ଭିତରେ ଯାହାବି ଯେ କୌଣସି ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି, ଫାଷ୍ଟ ନିହାତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ, ତାପରେ ମୁଁ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଯଦି ମୋର ସୁଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥିବି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନିହାତି ଭାବରେ। ତାପରେ ନିହାତି ଆଗକୁ ମୁଁ କଣ ଡେଭଲପ ହେବି, ଗ୍ରୋ କରିବି, ନିହାତି ଭାବରେ। ତାପରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ, ନିଜକୁ ଦେଖିବି ମୁଁ କଣ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖିବି ମୁଁ କଣ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଜାଣୁଛେ, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତ ଆତ୍ମା, ମୋର ଘର କୋଉଠି, ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ କଣ, ମୋର ପିତା କିଏ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଆସିଛି ସେଠି କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବରେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ନା ଆମେ ସିଡି ବି ଜାଣିଲେ, ଯୁଗ ବି ଜାଣିଲେ। ତ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋ ଘର କୋଉଠି, ପରମଧାମ। ମୁଁ ପରମଧାମରେ କେମିତି ଥିଲି, ବିନ୍ଦୁ ହେଇକିନା। ତାପରେ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଆସିଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିଛି। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇକି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବୀ ଦେବତା ହଉଛି, ଦେବୀ ଦେବତା କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା। ତାପରେ ମୁଁ ତ୍ରେତୟାକୁ ଆସିଛି, ତ୍ରେତୟାରେ ବି କଣ ଦୁଇ କଳା କମି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଦେବୀ ଦେବତା କୂଳର, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱାପରକୁ ଆସିଲି, ଦ୍ୱାପରରେ ମୁଁ କଣ ବନିଗଲି, ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ ବନିଗଲି, 8 କଳା ହେଇଗଲା, ଆଉ ପୂଜ୍ୟରୁ ମୁଁ ପୂଜାରୀ ବନିଗଲି। ମୁଁ ଆତ୍ମା କଣ ପୂଜାରୀ ବନିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସିଛି, ମୋର ଏନର୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟ ହଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦ୍ୱାପରରେ ପୂଜାରୀ ବନିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପରରୁ ଆଉ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ପୂଜାପୂଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ପୂଜା କରିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ପୂଜାରୀ କେମିତି ବନିଲି, ପୂଜା କରିବାରୁ ତ ପୂଜାରୀ ବନିଲି। କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ନିଜର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପରରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ମୋରି ପ୍ରତିମାକୁ କଣ ହଉଛି, ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଳିକୁ ଆସିଗଲେ, କଳିରେ କଣ 8 କଳା କମିଗଲା, କଳିରେ ଆମେ ପୁରା 0 କଳା ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା କଳିରେ ଏକଦମ 0 କଳା ହେଇଗଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦ୍ୱାପରରୁ କଣ ଦେହଭାନରେ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କଣ ହେଇଯାଇଛି, 5 ବିକାର ଗ୍ରସ୍ତ। ଆଉ ଶୂଦ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେକୌଣସି କାଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ, କି ଅପର କାଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କି ମିଡଲ କାଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କି ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କଳିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ,
ତ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର। ଯେମିତି କି ସତ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବୀ ଦେବତା ବନୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତ୍ରେତୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ବନୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦ୍ୱାପରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ସବୁ ପୁଣି କଣ ବୈଶ୍ୟ ବନୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କଳିରେ ଯେତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଯେକୌଣସି କାଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଲୋ ଲେଭେଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ହାଇ ଲେଭେଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ କଣ ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ କଳିରେ ମୁଁ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଶୂଦ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଯେତେ ସବୁ ଆତ୍ମା କଳିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୁଣି ପବିତ୍ର ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମା କଣ ବନୁଛି ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶ ଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ସେବା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି। ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଗଢୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଗଢୁଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ସେବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋର ପଢିବା ପିରିୟଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି, ମୁଁ କଣ ବନି ଯାଉଛି ଫରିସ୍ତା। ତ ଫରିସ୍ତା ହେଇକି ଉଡି ଯାଉଛି ବାସ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁଛେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ, ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ନିଜ ପାଇଁ, ଯେ ମୁଁ ପୁରା କଣ ପରମ ଧାମଠୁ ନେଇକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଣି ସଙ୍ଗମ ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ମୁଁ କଣ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ କଣ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛେ କେମିତି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଚକ୍ର ବୁଲିବାର ଅଛି। ପୁରା ଚକ୍ରଟା ପୁରା ଆମେ ପରମ ଧାମରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସତ୍ୟ ଦେଇକି ଯୁଗ ଦେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ସଙ୍ଗମ ଏଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ପୁଣି ରିପିଟେସନ ହଉଛି, ପୁଣି ସଙ୍ଗମ ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ପୁଣି ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ପରମ ଧାମ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ସଙ୍ଗମ ଦେନ୍ ଏମିତି ସାଇକେଲ ଚାଲିଛି ନା, ଚକ୍ର ଚାଲିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପକୁ ୟାଦ କରୁଛେ, ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ କୋଉଠି ଯୋଉଟା କି ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପ, ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ବା ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ଧାମରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟାରେ କଣ ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ କଣ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ଆମରି ପ୍ରତିମା କଣ ପୂଜା ପାଉଛି, ତେଣୁକରି ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ଆମ ଆଗରେ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ ମତେ ସେଇଟା ଦିଅ, କେତେ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱାପରରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ କଣ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱାପର ପରେ, ତାପରେ କଳିକୁ ଛାଡ, କଳିରେ ତ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱରୂପ, କୋଉଠି ସଙ୍ଗମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱରୂପରେ କଣ ଫରିସ୍ତା, ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ତ ପୁରା ଫରିସ୍ତା ହେଇକି ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଚାଲିଯିବା ନିଜ ଘରକୁ, ଫରିସ୍ତା ହେଇ ଉଡିଯିବା। ତ ପୁଣି ଯାଇକି ସେଠି ପୁଣି ବୀଜ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା, ଏମିତି ହେଇକି କଣ ହବ ଏ ସାଇକେଲ ଚାଲିଛି କଳ୍ପ କଳ୍ପ। ତ ତେଣୁ କରି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ବୁଲେଇବା ଯେ ଆମେ ହିଁ ହିରୋ ଥିଲେ, ଆମେ ହିଁ ଜିରୋ ହଉଛେ, ପୁଣି ହିରୋ ହଉଛେ। ତ ତେଣୁ କରି କେବଳ ଜଣେ ନୁହଁ, ଯୁଗ ୱାଇଜ ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଯିଏ ଆସୁଛି ସେଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବା ଷ୍ଟାଟସ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆତ୍ମା ଆମର ଗତି ଏଇଭଳି ରହୁଛି କଳ୍ପ କଳ୍ପ। ତ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଲଉଛେ, ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛେ, ନିଜ ଯୁଗ ୱାଇଜ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛେ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କରୁଛେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ବନି ଯାଉଛେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଯାହାବି କଣ ଗର୍ବ ହଉ ଅହଙ୍କାର ହଉ ଆମ ଭିତରେ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ଅପର କାଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଲୌକିକରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ ନା, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଅଛି କି କାହା ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିବି ଯେ ମୁଁ ଥିଲି କଣ କଣ ହେଇକି ଆସିଛି, ଯୋଉଠି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ସୁନାର ମହଲରେ ରହୁଥିଲି, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତେଣୁ କରି ସେଇ ଭାବନା ଆଉ ରହିବ କି? ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେହଭାନ ରହିବ କି? କାରଣ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମା ଚୋଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଆସୁଛି, ଆଉ କେମିତି ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି।
तो तेणु करी एई जो जिनस आमे बुद्धि द्वारा निज विषय चिंता करिवा स्वदर्शन करिवा निजको देखिवा बुद्धि द्वारा तो एथिरे आम भितर विकार रहिबो कि अहंकार रहिबो कि ना गर्व भावना रहिबो बिल्कुल भी नुहे तो कौन हुए एई पांच कौन पांच स्वरूप को कहा जाउची पांच स्वरूप को बारंबार आमे बुद्धि द्वारा जदि फेरेबा ताले आम भितर गर्व अहंकार सब नाश हो जिवो तो ऑटोमेटिक आमे कौन विकार मुक्त बनिबा अहंकार मुक्त बनिबा निहाती भावरे तो तेणु करी कौन दर्शा जाइछि देवी देवता हस्ते कौन दर्शा जाइछि स्वदर्शन चक्र कहीं ना वर्तमान संगम रे आमे बुद्धि द्वारा चक्र को फेरे निजर स्वरूप को दर्शन करि पारुछे हाँ जहा द्वारा कि आम भितर गर्व अहंकार विकार नष्ट होछि सेथि पई कि आमर पूज्य स्वरूप रे कौन दर्शा जाइछि सुदर्शन चक्रधारी सुदर्शन दर्शा जाइछि तो तेणु करी एई भली भाबरे आमे कौन जहा भी देवी देवता हस्तर आमे अस्त्र शस्त्र देखुचे ताहा कौन ताहा वास्तव रे अस्त्र शस्त्र नुहे ताहा वास्तव रे कौन ताहा वास्तव रे होछि आमर इंटरनल पावर जोटा कि आमर संपूर्ण स्थिति रे कौन होछि पूज्य स्वरूप स्थिति रे कौन होछि पूज्य स्वरूप रे भक्ति मार्ग रे ताहा चित्रित करा जाइछि देवी देवता हस्त रे जोटा कि वर्तमान संगम रे आमे अभ्यास करूचे तो आमे जो भली भाबरे अभ्यास करिबा भक्ति मार्ग रे आमे सेई भली पूजा पाइबा आउ सेई भली अस्त्र शस्त्र हाथ रे दर्शा जीवन निहाती भावरे तेणु जहाँ जहाँ आमे अभ्यास करूचे से गुडाक सब होछि हम इंटरनल पावर मोस्टली आमे दुर्गा हस्त रे कौन देखि थाओ लेफ्ट एंड राइट चारि चारिटा हाथ आठटा अस्त्र शस्त्र आमे तो जानिले देवी देवता होचंती संपूर्ण निर्विकारी निरहंकारी अहिंसा परम धर्म हाँ तो तेणु करी तांको हस्त रे अस्त्र शस्त्र काहे कि आसीबो आ गोटे कथा हैला देवी देवता जेतेबेले आमे बनुचे सेतेबेले हमर राइवल केही नाहंती हाँ भगवान आमको कौन राजयोग द्वारा कौन करुछंती 21 जन्मर प्राप्ति दउछंती जोटा कि संगम रे गोटे जन्म प्राप्ति वर्तमान बाकी हिला 20 जन्म सत्य और तृतीया सत्य तृतीया रे जाई कि आमे जो बादशाह बनिबा दुनिया रो मालिक बनिबा सेठी आम विरुद्ध रे केही नाहंती आमे ही दुनिया रो मालिक कहीं कि ना राजनैतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता दुईटा सत्ता जनक हस्त रे रहइबो एबे कौन राजनीति जणे संभाळुची धर्म को जणे संभाळुची हाँ सबूर डिपार्टमेंट शिक्षा जणे संभाळुची तो समस्तंकर डिपार्टमेंट अलग अलग हाँ जो विभिन्नता रे डाइवर्सिटी विभिन्नता रे बांटी ही जाइचंती तो जेते बांटी हेची डिपार्टमेंट सेते दुनिया रो लोक आ सेते मत भी तांकर तो कहा मत कहा सहित मिशुनी सेति पई कि कोभली भाबरे कोन होची दुनिया रे आमे देखुचे हिंसा कांड सब होची आ पॉलिटिक्स तो सबुठार करप्टेड हैला पॉलिटिक्स दुर्नीति संपूर्ण भाबरे तो तेणु करी जेते मत कोन जेते लोक सेते मत तो वर्तमान दुनिया रे से भली जिंस चलची आ जेतेटा मत सेते कोन अशांति निहति भाबरे तो तेणु करी आमे जो दुनिया रे मालिक बनिबा को जाउछे परमात्मा से गोटे जन्म रे हमको बनौछंती केवल से हमको ये गोटे जन्म हमन मागुछंती तो आमे पुरुषार्थ करिकी कोन करबा 21 जन्म पाई कि निर्द्वंद निर्विघ्न रे कोन करबा दुनिया को रूल करबा तो तेणु करी सेठी कोन सेठी हमर राइवल ही के नांती हम एगेंस्ट रे के नांती हम विरुद्ध रे के नांती तो तेणु करी अस्त्र शस्त्र रो काम कोन तो तेणु करी एगुडा को कोनोसी पदार्थ रो बा कोनोसी मेटालिक अस्त्र शस्त्र नुहे एगुडा को सब होची हम वर्तमान रो अभ्यास इंटरनल पावर निजर कोन अंत माने इंटरनल माने जोटा कि आमे कोन करूचे जो पावर गुडा को शक्ति गुडा को अभ्यास करूचे जहा कि हम संस्कार बनुची से गुडा को तो अंतर्मुखी कोन पावर से गुडा को अस्त्र शस्त्र नै से गुडा को शक्ति हमर निजर कोन पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त करिथिबा बा राजयोग द्वारा प्राप्त करिथिबा अष्ट शक्ति 8टी शक्ति
ଯାହାକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କଣ 8ଟା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରର ରୂପ ଦେଇକି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ହସ୍ତରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କଣ ଆମ ନିଜର କଣ ରାଜଯୋଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତି 8ଟି ଶକ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାୱାର ଆମର। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ କଣ କଣ ସେ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କଣ ରାଜଯୋଗରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ନା ସହନ ଶକ୍ତି, ସହିବାର ଶକ୍ତି। ଆମେ ନୋଟ କରିଦବା, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ରିକଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ନା ସହନ ଶକ୍ତି, ସହିବା ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହନ ଶକ୍ତି। ତାପରେ କଣ ନା ସମାନେ କି ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଅନ୍ତଃକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଓଡିଆରେ। ତ ସମାନେ କି ଶକ୍ତି ବା ଅନ୍ତଃକରଣୀୟ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପରଖନେ କି ଶକ୍ତି ବା ପରଖିବାର ଶକ୍ତି। ପରଖନେ କି ଶକ୍ତି। ତାପରେ କଣ ନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ करने की शक्ति ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ ନା ସାମ୍ନା करने की शक्ति ବା ସାମ୍ନା କରିବା, ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି। ଦେନ୍ सहयोगर शक्ति, देन विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति ବା संकोचन प्रसारण शक्ति। नेक्स्ट होची समेटने की शक्ति ବା एकत्रीकरण शक्ति। जानिले हमें अष्ट शक्ति कौन आउथले हमें रिपीट। जी जी, तो फर्स्ट होला कौन ना सहन शक्ति, फर्स्ट होला सहन शक्ति। तापरे आसुची समाने की शक्ति, जोटा को हमें ओडिया रे कहूचे अंतःकरणीय शक्ति। देन समाने की शक्ति बा अंतःकरणीय शक्ति। देन तापरे आसीबो परखिबार शक्ति बा परखने की शक्ति। देन निर्णय शक्ति, देन सामना करने की शक्ति बा सामना करिवार शक्ति। देन सहयोग शक्ति, सहयोगर शक्ति। देन विस्तार को संकीर्ण करिवार शक्ति बा संकोचन और प्रसारण शक्ति जहाँ को हमें कहूचे। देन समेटने की शक्ति बा एकत्रीकरण शक्ति। जी, 8टी शक्ति हमें जानिले जे ए 8टी शक्ति हमको कोथुर प्राप्त हुए ना राजयोग मेडिटेशन द्वारा। परमात्मांकर याद रे ही हमको ए 8टी शक्ति मिली थाए, आम आत्मा को ए 8टी शक्ति मिली थाए। तो जहाँ द्वारा कि हमें कौन शक्तिशाली आत्मा बनी थाओ, पूज्य बनी थाओ। आउ कौन भक्ति मार्ग रे आमर कौन देवी देवतांकर हस्तरे ए सबु शक्ति को अस्त्र रूप रे दर्शा जाइछि। तो फास्ट हमें बुझिबा सहन शक्ति, सहन शक्ति बा सहिबार शक्ति, पावर टू टॉलरेंस। तो जेमिति कि कौन हमें जानी छे सहिबा शक्ति माने हमें कौन पेशेंस निहाती आवश्यकता पाएंगे। तो तार एक उदाहरण नहीं कि हमें बुझिबा, जेमिति कि आपण गच्छ को देखि छंती, गच्छ गोटे फळंती गच्छ, जेतेबेले आमे कोन करू जो गच्छ फळ देई थाए सेते प्रचुर फळ थाए, तो से निहाती आखि सामना को आसे आगो। आउ छोट पिला कोन करंती टेका मारंती, ताऊ टेका मारले कोन हुए मीठा फळ पड़े ना से पत्थर आसिक ऊपर पड़े, निहाती से मीठा फळ पड़े तळे। तो तेणु करी आ गोटे कथा कौन, जेतेबेले गच्छ को पत्थर मरा जाउची से कौन करे, से कौन मीठा फल बदले फल को खट्टा कर दिए कि ना उल्टा पत्थर फोपाड़े, नाई से कौन करे मीठा फल देता है। तो तेणु करी पत्थर फोपाड़िले भी से पत्थर आघात पाई भी से कौन करे मीठा जिनस को ही देता है। तो सेमती आमको भी कौन करिवार अछि, सेमिति बनिवार अछि। आउ गोटे एग्जांपल हमें नबा, जेमति कि हमें जानी छे जे घर गृहस्थ रे हमर मां माने अछंती, तो मां माने कोन मनुष्य से कोन आत्मा शरीर धारण करी तांकर कोन फीलिंग्स नै,
ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଲିମିଟେଡ ନୁହେଁ, ଅନଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସପୋଜ ସେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଶୋଇଥିବେ, ହଠାତ୍ ଯଦି କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ। ଯାହାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଡିମାଣ୍ଡ ତାକୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ କରିବେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ନେଇଯାଉ। ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା କରେଇବା ଏଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହୁଏନି? ତଥାପି ସେମାନେ କେବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ନା କଡ଼ବା କଥା କୁହନ୍ତି, ପିଲା ପାଇଁ କି କିଛି ବ୍ୟାଡ ଥିଙ୍କିଂ ରଖନ୍ତି କି ଖରାପ ଭାବନା ନାହିଁ। ମୋରି ପିଲା ତ ମତେ କହୁଛି, ଭଲ ପାଇବାରେ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ଥାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି କି? କଷ୍ଟ ନ ଦେଇକି ଆହୁରି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭଲ ପାଇବା ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗଢିଛନ୍ତି, ମାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଗଢିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେତେ ଲଭିଂ ହେଇଥିବେ, ଯିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରଟିକୁ ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ତ ତେଣୁ କରି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିଏଚର୍ସ ବନିଛି କୋଉଥିପାଇଁ କି? ଏ ଦୁନିଆକୁ ଯିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନିହାତି କ'ଣ, ସେ ତ ଆମର ସୁପ୍ରିମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ନା, ଆମର ନିଜର କ'ଣ ପିତା। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମିତି ସେ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କରି କ'ଣ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆଙ୍କଠାରୁ? ନିହାତି ସହିବାର ଶକ୍ତି। ଯଦି ଗଛ ପଥରରେ ଆଘାତ ପାଇକି ବି ମିଠା ଫଳ ଦଉଛି, ତ ମା ମାନେ ଆମରି ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶରୀରରେ ଥାଇକି ବି ଆତ୍ମା କ'ଣ କରୁଛି? ଆମ ପାଇଁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ କ'ଣ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ବି ଯଦି ଘରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେଜ ଅଛି କି? କିଛି ଆୱାର୍ଡ ଅଛି? ନାଇଁ। କ'ଣ କରୁଛ ଘରେ ବସିକି? ଏଇ ୱାର୍ଡ। ତ ଏତେ ସବୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ତଥାପି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜ ମନୋବଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଆହୁରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଥାନ୍ତି, ଡେଡିକେଟେଡଲି କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସହୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ତ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ତ ଆମେ କାହିଁ ସହିପାରିବାନି? ଆମେ ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା, ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା। ତ ତେଣୁକରି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଇଭେନ କ'ଣ ମା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତି କି ଅଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଆଉ ଅନଲିମିଟେଡ। ଯେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ଯାହା ବି ଦରକାର ହୁଏ, ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ସେଟା ସେ ଆଉ ଦେଖିବେନି ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇଛି, ମୁଁ ପିଇଛି, ନାହିଁ। ମୋ ପିଲା ଆଗ ଖାଇବା ଦରକାର, ମୋ ପିଲାର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଗ ପୂରଣ ହବା ଦରକାର, କି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଗ ପୂରଣ ହବା ଦରକାର। ସେମିତି ସେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି କରନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ରିୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନା, ପଇସା ଦିଆଯାଏ ନା, କିଛି ଥାଏ ପ୍ରେଜ କରାଯାଏ? କିଛି ନାହିଁ। ଫିର ବି ସେ କରନ୍ତି, ଏତେ ଅନଲିମିଟେଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? ସବୁ ସହିଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ରିଜିନ ନାହିଁ, ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ରାଗି ପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ କରୁଛି ତଥାପି ମତେ କ'ଣ ଯେତିକି ଯାହା ମିଳିବା କଥା ମିଳୁନି, ରାଗି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗୁଛନ୍ତି କି? ସେ ଖୁସି ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଜନ ଅଛି, ସହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜନ ଅଛି। କ'ଣ ନା, ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି, କଲେ ହିଁ ତ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା ନା। ସୁଖର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା, ଯୋଉଠିକି ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କିଞ୍ଚିତ ବି ନଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଛି ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଟିକେ ସୁଖ ଯଦି ହଜାରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷଣକ ସୁଖରେ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଲାଭ ନାହିଁ, କି ମଜା ବି ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିଜନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯାଇକି କ'ଣ ବନେଇବା? ଦୁନିଆର ମାଲିକ ବନେଇବା। ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମକୁ ବି ସହିବାର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଗଛ ଭଳି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଫଳ ଦବାର ଅଛି, ନା କି ପଥରର ଆଘାତ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଅପକାରୀ ଉପରେ ବି ଅପକାରୀ ଉପରେ ବି ଉପକାର କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଯିଏ କ୍ଷତି କରୁଛି କରୁ, ଯଦି କିଏ କ୍ଷତି କରୁଛି, ଆମେ ତ ଡ୍ରାମା ବୁଝିଲେ, ଆମେ କର୍ମକୁ ବୁଝିଲେ, ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଝିଲେ। ଯଦି ଆମେ କର୍ମ ସେଭଳି କିଛି କରିଥିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି ଯଦି କ'ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କନେକ୍ସନ ଠିକ ଅଛି।
ताले से कष्ट हमको फील होबनी ताले हमें जानी जिबा से सेटा कोनोसी कर्म थिला चुक्त हे गला सरला चुक्त हे गला माने हमें रिलैक्स आ मन दुख नहीं तेणु करी जी जे हमको खराब कहले भी हमको किछि फरक पड़िबनी तापरे आउ कोन ड्रामा बुझिले ड्रामा कल्याणकारी सब प्रकार नॉलेज को पिता देकी तापरे कहउचंती गुण को धारण करिया पे काहेकि इजी सहज ना निहति कारण हम सब जिंस बुझिले ही हमको सहज लागे आ करबा को भी सहज लागे तेणु करी जेतेबेले हमें युक्ति रे आसी जाउछे जे जदि भी मो सते किछि भूल लागे मते कि किछि मिसबिहेव कला कि जहां भी खराब कहिला कि मोर किछि क्षति कला ताले मोर कर्म थिबो सरला तो सेठी हमको मन दुख करबा नै किंतु जेतेबेले आम भितरे मन दुख केतेबेले हुए जे जणे मोर क्षति करि देला मोर लॉस करि देला मोर लॉस हे गला सेतेबेले हमको दुख लागे किंतु जेतेबेले भावना आसीबो जे म ऑलरेडी तार क्षति करथिली तो एटा हे गला तो माइनस प्लस इक्वल हे गला बस बैलेंस हे गला आउ किछि प्रॉब्लम नाही सेतेबेले आम भितरे कोन आसीबो सेतेबेले दुख आसीबो सेतेबेले रिलैक्सनेस ही आसीबो दुख आसीबो तो दुखटा हमर एथि पय आसे जे जेतेबेले हमको लागे जे हमर की क्षति कर देला हमर की लॉस कर देला हमटू की नहीं गला सेतेबेले दुख लागे किंतु जेतेबेले हम जानु केही कार नहु नांती केही कार खाउ नांती दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम जदि मु भाबुची से मोर ए जन्म रे खाउची ताले मु तार को जन्म रे खाइ के आस्थिबि ताठा तेनो समस्तंकर जिंस समस्तंक पाखे नहीं रहबो केही कार नेबे को बाटरे से कोन हिसाब किताब रे चुक्त बस तो जेतेबेले हमें युक्ति रे जाउछे फैक्ट सत्यटा को जानुचे सेतेबेले हमको दुख लागिबनी निहति भाबरे तो तेणु करी हमको कोन करिवार अछि हमें युक्ति हिसाब रे जाउछे ज्ञान को जानुचे फैक्ट जानुचे सत्य जानुचे आउ मोस्ट थिंग इज परमात्मा को जानुचे तांको साथ रे हमें रहउचे सेटा होचे हम पय गोटे बड़ सपोर्ट तो तेणु करी हमें कोन करले सहिबा सहिबा इन द सेंस हमें कोन करिबा हमें जेतेबेले जदि हमको की खराब कथा कहउचंदी हमें तांको सहित सेमति बिहेव करबानी हमें केमति हमें मीठा वर्ड कहबा हमें मधुर वर्ड कहबा हमें कोन करिबा अपकारी उपदे भी उपकार करिबा जे हमको कंटा फोपाडू हमें ताको फूल फोपाडिबा कंटा नुहे काहेकि ना जोटा हमें अभ्यास करिबा सेटा हम संस्कार बनि जिवो तेणु देवी देवता हिसाब रे हम संस्कार केमति हवा उचित तेणु जो भली संस्कार बनेबा से भली दुनिया को जीवा ना तो तेणु करी कौन करिवार अछि हमको सहिबार अछि तो जेहेतु आमे होचे पूर्वज आत्मा सब बेला हमको ध्यान रखिबार अछि आमे ही देवी देवता आत्मा पूर्वज आत्मा आमे ही बड़ आ जी हमको मिसबिहेव करूछंती अज्ञानी आत्मा माने से हम ठारू कोन ज्ञान जेहेतु नहीं छोट निहति तेणु छोट पिला को कोन करा जाय क्षमा करा जाय आ एक्सेप्ट ग्रहण करा जाय आ छोट पिला को कोन आमे जदि से हमको मिसबिहेव करछन हम ताको बाडाऊ की हम ताको प्यार से बुझाऊ तांको सहित हम भल व्यवहार कले बारंबार से तांको व्यवहार भी कोन करबे परिवर्तन कर देबे तो तेणु करी हमको कोन करिवार अछि अपकारी उपरे भी उपकार करिवार अछि कि हमको कंटा फोपाडिले भी हमको ताको फूल दबार अछि ना कि कंटा तेणु कोन जानिले हमें सहन शक्ति तो आज हमें बुझिले पावर टू टॉलरेंस माने सहन शक्ति तो जेमति कि हम एग्जांपल नहीं बुझिले जी भौणी विष्णु रूप आउ थरे बुझेई देबे जी जी भौणी मते काली अपन रिकॉल कर देबे हमें आउ थरे डिस्कशन करबा निहत आज्ञा जी भौणी धन्यवाद जी बहुत बहुत शुक्रिया तो बाकी हमें काली बुझिबा निहत भाबरे आ आगो को बढ़िबा तो जहां भी हमें पढ़िले ताकू मने रखिबा जी ओम शांति बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया सभी भाई बहनों को ओम शांति आज्ञा नियंतु कुहंतु मामा ओम शांति केही भी जानतुनी हमें भगवान को 2 मिनिट शुक्रिया करके जीवा विभूति भाई जी
आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें। आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उनसा बने यादों में हम समाकर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया सभी भाई बहनों को। अच्छा, आज आपण माने जहाँ पढ़िले बिल्कुल सारा दिन टिके चिंतन मंथन करिवे, आउ काली 9टारे आमे जॉइन करी जिबा।